ndani yako, hata kuangalia roho ya ugaidi ulitumiwa, roho ya antifrendi, roho ambayo inakutanganya ni rafiki na sio rafiki aliyo sio rafiki aliyebiki aliyotumwa, hiyo roho ya ukatili iliyotumwa kwako ya kuua baraka zako, hata kuondoa, hata kukemea, hata kusambaratisha, roho ya Delila, hata kuondoa, roho ya Farao, hata kuondoa hiyo roho ya Farao. Hiyo ni roho inakuwinda ikuweke chini. Hiyo ni roho ya Farao, roho ya Herode uliotumiwa ikuje kuharibu baraka zako. Kila uliambiwa na Mungu iharibiwe na roho ya Herode iliyotumwa kwa Yesu Kristo kuharibu tusije tukabarikiwa. Hiyo roho ya Herode hiyo anakukemea, hiyo roho ya Herode anakukemea, kusambaratisha, hiyo roho ya kushika watu mateka, hiyo roho ya kushika watoto mateka ili wasiendelee, anakukemea kabisa. Hiyo ni roho ya kukuweka chini, hiyo ni roho ya kuharibu mipango ya Mungu aliyopanga na wewe. Hiyo ni roho inaharibu baraka zako. Inaharibu, inaharibiwa na roho ya Delila na roho ya Samsoni, usije ukawa naye, roho ya kushindwa, anda kuondoa. Hiyo ni roho ya Samsoni ya kushindwa, hiyo roho ya Delila ya kudanganya watu isije ikakuingia, ikikaba kwako, ikituma kwako, anda kuondoa. Hiyo maroho ya kuja kujaribu wewe, anipenzi, maroho ya kutokuendea, maroho ya kutokuendelea. Wacha ngoli yako akituma kupigana na wewe ukakuwa ni njia ya kufaulu, usije ukashinda. Roho ya ngoli yako ni anipenzi, roho ya ngoli yako ni Angelina, roho ya ngoli yako ni roho ya Herode ya kuua baraka zako, ya kuua neno la Mungu aliyeweka katika mwili wako, anda kuharibu. Alingoshibaya, anda kusambaratisha hiyo roho ya Farao, hiyo roho ya Herode, alingoshibaya anda kuharibika, anda kuharibu au maroho aliyotumwa, ikatumwa kwa ngoma yako, ikatumwa kwa toto yako. Pambana naye hiyo roho, pambana na hiyo roho ya Herode. Aniprende, roho ya Delila, yaanze kushindwa, yaanze kusambaratika katika jina lako Yesu Kristo. Hiyo roho ya Delila yaanze kuondoka sasa, anda kuondoa roho ya udanganyifu, anxious spirit, unfriendly spirit, iondoke. Unatumiwa, unapigiwa simu ili ukaharibiwe, ili baraka zako, maombi yako ukashimwe. Wanaotaka kushima maombi yako waanze kushimika wenyewe, unatuma moto, kamba waliokufunga kwa miguu, katakata kabisa hiyo kamba, katakata kabisa, inaoa wewe. Usikuje kanisani, kata hizo kamba, kata kamba za bwana wako ili akuja kanisani, kata kamba za bibi yako apate kuja kanisani. Hizo kamba zinamfunga asije akakuja kuomba, kata hizo ni kamba za Delila, kamba za Herode, kamba aliyotuma Herode kwako. Herode ni hiyo roho inayokushika usiendelee. Huyo ni Herode, huyo ni Delila anaokujaribu akuwekee roho ya Herode ya kushinda wewe, ya kuua baraka zako, ya kuua baraka za watoto yako, ya kuua mama yako. Anakukemea, kamata hiyo roho, toma na moto au madhabahu inatoka roho ya Delila. Toma moto hiyo madhabahu yaanze kupamoka. Bomoa madhabahu ya Delila katika mboma yako, bomoa madhabahu ya Herode katika mboma yako ya kuua premature death. Hiyo ni roho ya Herode, premature death ya kuua baraka zako kama hujapitia wakati yake. Kama hiyo roho anda kusambaratisha roho ya Herode
roho ya Herode, roho ya Angelina, roho ya Angelina, roho ya Angelina, hiyo ni roho ya Angelina, ianze kuondoka, chomeka kabisa. Walichukua baraka zako katika mkono wa kiume wa kike, wakaweka katika baraka zao. Hiyo ni roho ya Angelina, inawinda baraka zako, anza kuchomeka, anza kuchomeka, anza kuua kabisa, ua kabisa. Hiyo ni roho ya Angelina ya kukupigia simu, ya kukupigia simu, wapate kuua baraka zako, anza kuchomeka. Hiyo roho ya Angelina ianze kuondoka katika nyumba yako, katika watoto yako, ua kabisa. Roho ya Angelina, roho ya Angelina, hiyo inakowinda, hiyo roho ya Angelina inakowinda, hiyo roho inawinda katoto kakule, kiendelee, ianze kuondoka. Roho ya Angelina hiyo ni roho ya Angelina, hiyo ni roho ya tawitone, hiyo ni roho ya premature death, anza kuondoka, anza kuondoka, premature death, kuondoka katika katoto, ondoka, anza kuchomeka. Hiyo roho inawekwa katika hiyo boma ya kuua maombi, hiyo ni Angelina, msiombe, anza kuchomeka, anza kuchomeka, anza kuchomeka, anza kuchomeka. Chomeka, 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 anza kuondoka, ondoka kwake, ondoka kwa kijana, ondoka, ondoka katika hiyo boma. Wewe roho ya kuua baraka za watu, chomeka, 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 roho ya aibu iondoke katika hiyo boma. Ondoka, ondoka, ondoka kabisa, ondoka kabisa, ondoka, ondoka, ondoa roho ya aibu katika hiyo boma, ondoa roho ya aibu, ondoa moto, 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 moto wa Mungu, moto wa Mungu, moto wa Mungu, choma hiyo roho ya aibu, roho ya aibu, hiyo, choma kabisa, roho ya Angelina, chomeke, roho ya Herode, iondoke, hiyo ni roho ya Herode, premature death, hiyo ni roho ya Herode, ya kuua baraka za watu, chomeka kabisa, chomeka kabisa, moto wa Mungu, tuma moto, tuma moto, tuma moto, tuma moto, hiyo roho, isiwe na nguvu, hiyo roho, iondoke, hiyo roho, yaanze kuchangalika, yaanze kuchomeka, yaanze kusambaratika, yaanze kuchomeka, yaanze kuchomeka, yaanze kuondoka, ondoa kabisa, hiyo roho ya Angelina, roho ya Angelina, inashika Bwana, inashika vipi, roho ya Herode, inashika watoto, inashika watoto, ili wasiendelee, premature death, inashika